Makaibao diri sa Biblia na kung mabiya na kanang kalibutan na, asa ka pa doon. Kung nagkinabuhi ka sa kasalanan, wala ni magidawat si Kristo sa imong kinabuhi. Imperno yun ka. Ayaw sa pag-scroll ka ba, pag-scroll na kay kapito paabot sa kay doon ay gustong ipahibalo ang Ginoo sa imo. Doon na siya mensahe para nimo. Muna nga pailobisan eh, dali ka kayo. So nakabasa ang Bible verse para nimo ha. Santiago 4:14. Ngayon diha, wala ka mo masayod kung unsay hitabo kaninyo ugma. Sama ka mo sa gabon na makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Gusto nga ipaabot sa Ginoo sa imo ani mensahe karon. Gitinungduman ka sa Ginoo nga atong kinabuhi, lumalabay ra gyud. No? Wala ra kaning kalibutan nang iyo para samar ka sa gabon na makita unya ta wala lang mawala. Kinundom ka sa hitabo atong plane crash. Usa ka pang hitabo pero tulo ka sitwasyon, no? Una, katong na late, ikaduha, katong survive, ikatulo katong nangamatay din sila. So ato ni siyang ibektan ha naman namon tani. Una katong na late, atong iskutan katong na late. Ingon dira sa Salmo 121 bersikulo 3. Dili niya itugot nga ikaw madakin as dili matulog ang imong tigpanalipod. Di panalipod sa Ginoo. No? Itugutan sa Ginoo nga maliit siya kaya kung di siya makasakay ato haro maluwas siya. Kaya matugtas atong gibasa nga dili matulog ang atong tigpanalipod. Magiputigtaan pa siya, gipalayo pa siya sa disgrasya. Tay kausahay ka na bang malita, suko na kayo ta, pero takibaw na din mga pangitabo dito sa unahan. Gilit kayo sa Ginoo. Kaya dili na tuma, wala takibaw sa unahan, dili na ito makita ang sa unahan. Pero ang Ginoo nakakita siya. Imagine that, no? Grabe kamayo ang Ginoo. Gitugutan sa Ginoo nga maliit siya, haron dili siya makasakay atong aeroplano, haron dili siya maunsa, dili siya maapirato. Ikaduha, katong didto na unta. Imagine didto na siya. Sa kadaghan, nakasurvive pagod siya. Unsa giingon sa pulong sa Ginoo sa Panitihon 21:31. Makaandam ka mo sa mga kabayo alang sa gubat. Apan ang Ginoo mao'y mo hatag sa kadaugan. Grabe kadaugan niya. So, ano na to ha? Kato, grabe ito pangandam ato sa mga piloto, mekaniko. Diba? Pero wala sila katugong sa posibleng hitabo. Imagine, mali sa itong gibasa. Grabe pagpangandam sa tao. Pero, ang Ginoo mao'y mo hatag sa kadaugan. Imagine, wala siya magdahon nga nato din hitabo. Pero imagine na, ang Ginoo nagluwas pagod niya. Dito na siya mismo atong sitwasyon. Grabe ba sa out of pila sila kadaghan nakasurvive siya. Maun ang gahom sa Ginoo. Kaya kay kang protektaan sa Ginoo bisan panaang ka sa dili maayong sitwasyon o naan ka sa mismo nga disgrasya. Dili gyud safe niya. Kana bang handot jud kayo sa asa, delikado jud kayo. Kabaw ka tindan na lang. Naa pa may safe nga lugar. Kabaw ka asa sa presensya sa Dios. Dili man gud ang imong safety mabatunan nimo in the absence of danger. Ang safety nimo imo na siya makaplagan o maangkon diha sa presensya sa Dios. Katulad dito ta sa katong mga nangamatay. No? Subo kaayo panandungon kay makaingon ta nga manong gitugutan sa Ginoo. No, maka-question daw sa inyo pero okay lang na mga question ta pero naa may tubag sa Biblia. Atong sutao nag-unsa may giingon to diha sa Biblia. Ato sa Hebreano 9:27, ang tanan kinahanglang mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. So, moabot yun na ng adlaw. Bisan pag unsaon mo kaong kag maayo, palig-on ka, para himso ka, dili gyud na nimo kapugnan ng kamatayon mo abot gyud taniana. Bisan kinsa na to. No, mabata man, matiguang, may ngipon man wala, moabot kita na gitawag sa Biblia og appointed time na to. Kita kabilibad na. So, mao to ni tabot sa naman. Mao to ilang appointed time. Yung mamatay gyud sila kakitang tanan, mamatay gyud ta. Wala gyud magpapili na to ning kalibutan. So, inana, asa ka anang tulo. Mo asa ka anang tulo. Posibleng dito ka sa katunalit. No? Posibleng dito ka sa nakasurvive. Karon nakasurvive ka karon. So, dagang mga problema nga niabot sa kinabuhi, nakasurvive pa ka. No? O baka ha, adto ka atong namatay. Ang pangutana, nakasiguro baka og asa ka pa doon. Makahibaw baka og asa ka pa doon. Ang uban sa maingon nga wala gyud ta masayod. Ang Ginoo ginasayod. Nasayod kahigala. Ang Biblia nagtudlo din nato kung unsaon nato pagkahibaw kung asa ta pa doon. Human biya taning kalibutan na. No, Bible. Yun na ang meaning anong Bible ba? Gimuan niya siya meaning basic instruction before
living earth. No? Basic instruction sa dili pa ta mobiya ni kalibutan na. Kipaibaw diri sa Biblia na kung mobiya na kanang kalibutan na, asa ka pa doon. Kung nakinabuhi ka sa kasalanan, wala ni magidawat si Kristo sa imong kinabuhi. Impierno yun ka. No? Kitang tanan ay kitang tanan man makasasala ko. No? Pero ang Biblia nagtudlo ka nato kung saong nato makaadto sa langit. Kapag ang requirement sa langit, dili man ang pagkamaayong tao, dili man ang imong pagkahinimba, dili man ang imong pagkamaay kanang kusog ka mo hatag. No? Dili man kanang nagbuhat ka o mga maayo. Kung ano pagbuhat o maayo, which is indot na siya, maayo na siya, kinahanglan na siya. Pero dili na siya makatulong mo sa langit. O bisan pa ang imong simbahan, ang imong relihiyon, dili na makatabang nimo. O dili na ba hinunbang na makaadto ka sa langit. Usara ang paagi nga makaadto ka sa langit. Iyon mo diya sa Juan 14:6. Kung si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Walay makaadto sa aman kung dili mo agi ka nako. O klaro sa itong gibasa, si Jesus mismo ang nagsultihan na siya ra ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Imagine na, walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kaya. Pero kitudlo sa Biblia kung unsay paagi na makaadto ta sa langit. No? Imo ra gina ibutang ang imong pagtuo kay Ginoong Kristo, dili sa imong mga maayong buhat, dili sa imong relihiyon, dili kay tungod pagasimba ka. Dili gina maoy makapaadto mo sa langit. Kung dili ang imo ra yung pagtuo kang Kristo, ibutang ang imong pagsalig kang Ginoong Kristo sa iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo, 2,000 ka tuig nga nakalabay. Iyang gibayad ang iyang dugo aron ka mapasaylo, aron ka masin-uli sa man, aron ka makabaton og kaluwasan. Sa paaga siya og dugo, di mo og nako, kitang tanan makasasala. Tunungutan na karon unsang di ang imong buhaton. Kinira ang imong buhaton, simple kayo aron ka maluwas makaadto ka sa langit. Ingon ang Roma 10:9. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo o sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Inaanara ka sa iyon. Kung isugid nimo, no? Kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo o sa kinasingkasing mutuo ka nga siya gibanhaw sa Dios, maluwas ka, matod ka sa atong gibasa. Ayaw na himo ang komplikado, ayaw na pag imong pamaagi, di anay pamaagi. Di anay pamaagi nga gihatag ng Dios para kanato nga kita makaadto ka sa langit. Munang higala, ingon ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. No? Imo ra gyud nga dawaton si Kristo. Kung wala pa ka kasiguro higala, pwede ka mo sunod din ang pag-ampo. Pag-ampo, makaluwas nimo kung dili imong pagtuo. Giyahangan ti ka sa pag-ampo. Una mo buhaton kinahanglan ka mag-inulsoy. Mga pagayuan mo pa sa ilo sa Ginoo ang imong mga sala. Ikaduha, imong siyang dawaton. No? Kaya kaluwasan, gasa man wala ni siya bayad, gihatag ni sa Ginoo, imo na lang ang pagdawat na lang. Dawaton mo ang kinabuhi, wala katapusan niya, yan isaad nimo. Pwede ka masunod ni pag-ampo ako. Kung himuan ni siya nga imo, gini nga personal nga pag-ampo. Sige, iduko ini buka ang imong bata. Ug tuho igid. Dawata si Jesus. Ginoong Jesus, ako dila nga ako usa ka makasasala. Ug nangayo akong pasaylo kanimo. Pasaylo ayon taon ako Ginoong Jesus. Bituo ko na namatay ka alang sa akong mga sala. Ug nga nabanhaw ka gikan sa mga patay. Talikdan ko na ang akong mga sala. Ug gidapit ka nako karon sa pagsulod sa akong kasing-kasing ug kinabuhi. Gusto kong mosalig ug mosunod kanimo. Ingon niya, ikaw akong Ginoo ug manuluwas. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ino ba ang giampo sa kinasingkasing dito ba baka nag-ingon ang Biblia sa Juan 1:12 na sa tanan nimo tuog dawat ihatagan niya ug katungod nga mahimong anak sa Dios. Welcome sa pamilya sa Dios. Dili siya buot-buot sa tao ha. Nag-ingon ang Santiago 1:18 sa iyang pagbuot gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran nga atong gibasa. Di ba? Kamatuoran atong gibasa na Juan 1:12 sa tanan nito og dawat kamatuoran na gihatagan niya og katungod nga mahimong anak. So dili na pagbuot sa tao, iya na pagbuot gihimuon kaniyang anak.